विकास के काम में भ्रष्टाचार तथा निम्न स्तर के सामानों से किए जा रहे विकास के काम के आरोप को लेकर दार्जिलिंग जिला किसान कांग्रेस कमेटी ने माटीगाड़ा बीडीओ कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार दोपहर को पार्टी तथा संगठन के कर्मियों ने माटीगाड़ा बीडीओ कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि शिव मंदिर बाजार संलग्न रेल लाइन से रामकृष्ण वेदांत आश्रम सहित इंदिरापल्ली कलवर्ट तथा लचका नदी कलवर्ट से गजेंद्र सिंह मोड़ तक 2 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च कर उत्तरवंग विकास विभाग के आर्थिक कोष से जो पेवर्स ब्लॉक सड़क का निर्माण किया जा रहा है वो काफी निम्न स्तर का है। इसके साथ ही सड़क पर पेयजल पाइप तथा गैस पाइप लाइन का काम बिना समाप्त हुए ही नए तौर पर सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। सभी विषयों को लेकर कुल 7 सूत्री मांगों के साथ माटीगाड़ा वीडियो को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर दार्जिलिंग जिला के किसान कांग्रेस कमेटी चेयरमैन बबलू सरकार, माटीगाड़ा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुब्रत कुंडू, अभिराज सुब्बा, समीरन घोष सहित अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर जिला चेयरमैन बबलू सरकार ने बताया कि उनकी मांगों की सुनवाई जल्द नहीं होने पर आने वाले दिनों में कांग्रेस द्वारा बृहत आंदोलन किया जाएगा। प्रैक्टिकली आसছি যে কাজ হওয়ার কথা ইন্দিরাপল্লী অর্থাৎ রেল লাইন থেকে একদম ভারত সেবাশ্রম পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সেই রাস্তাটা এমন নিম্নমানের করা হচ্ছে যা শিডিউল আছে শিডিউলের বাইরে। এই যে অবৈধ কাজ, সেই অবৈধ কাজের প্রতিবাদের জন্যই আজকে আমরা স্পেসিফিক কতগুলো দাবি নিয়ে আসছি। পুরনো রাস্তার কালো অংশ তুলে না ফেলে কীভাবে নতুন রাস্তা তৈরি করার কাজ শুরু করা হলো। যেটা কথা ছিল যে পুরনো যে রাস্তা কেটে সেটাকে ফেলে দেওয়া হবে, সেটা না ফেলে সেটাকে চাপা দিয়ে কাজ চালু করলো। 2 এলাকায় অন্যান্য পেভার ব্লক দ্বারা তৈরি হওয়া রাস্তার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে 2 প্রকার পাথর দিয়ে 2 স্তরের WBM করার পর পেভার ব্লক বসানো হয়। এখানে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা হলো না কেন? इस बारे में बीडीओ विश्वजीत दास ने बताया कि ज्ञापन में किए गए मांगों को देखकर इस मामले से जुड़े विभाग को भेज दी जाएगी। भारतीय जातीय कांग्रेसेर একটি শাখা হিসাবে এখানকার যারা স্থানীয়রা আছেন তারা আজকে এসেছিলেন এই ডেপুটেশনটা দিতে। তো মূল বক্তব্যগুলো ছিল যে এখানে বিভিন্ন রাস্তাঘাট, ড্রেন এইসব নিয়েই ছিল আলো। তার মধ্যে ওদের প্রথম যে এবং বেশি গুরুত্ব যেটা ছিল নতুন একটা এনবিডিডি থেকে যে রাস্তাটা হচ্ছে সেই রাস্তাটা নিয়ে ওনাদের কিছু বলার আছে। সেটাই ওনারা বলছিলেন যে চওড়া নিয়ে বা রাস্তার কাজ নিয়ে, বোর্ড নিয়ে, এই বিষয়গুলো নিয়ে ওনাদের আজকে এই ডেপুটেশন। ওনারা যেটা আমাদেরকে দিয়েছেন, আমি সংশ্লিষ্ট আমার যে অথরিটি যারা আছেন উচ্চতর তাদের কাছে আমি তাদের দাবিপত্রটি পাঠাবো।